इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को समझाते हैं। अब देखो, छोटा बड़ा छोटे को समझाए तो जाहिर है कि समझाने का बहुत सा अंदाज हो सकता है, लेकिन जब छोटा बड़े को समझाए तो बड़ी प्रॉब्लम है। छोटे को यह भी लिहाज रखना है कि मैं छोटा हूं, सामने मेरा बड़ा है, उसको अदब का भी लिहाज रखना है और उसको पैगाम भी देना है। या इब्राहिम को अपने बाप को तौहीद समझाना है। बाप मुशरिक है, बाप काफिर है, इब्राहिम मोमिन है, इब्राहिम मुवहिद है। अब कैसे एक बेटा अपने बाप को तबलीग कर रहा है, जरा उनका अंदाज देखो। अल्लाह कहता है वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, याद करो मेरे बंदे इब्राहिम को, इज़ क़ाल लि अबीही या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मउ व ला युबसिरु व ला युग़नी अन्का शैया। जब उन्होंने अपने बाप से कहा कि ऐ अब्बा जान, आप क्यों ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो देख नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, जो आपको नफा और नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक आदमी मार्केट में बर्फ बेच रहा था, सुबह से दोपहर हो गई, थोड़ी सी उसकी बर्फ बिकी थी और बड़ी तेजी से दिन गुजर रहा है और बर्फ उसकी पिघलती चली जा रही है। एक आदमी ने देखा कि वो बर्फ बेचने वाला, जब दोपहर हो गई और बर्फ नहीं बिक रही है तो वो चिल्लाने लगा और कहने लगा कि ऐ लोगों, इसके पहले कि मेरा कैपिटल खत्म हो जाए, मेरी पूंजी खत्म हो जाए, मेरा सरमाया खत्म हो जाए, मेरी बर्फ को खरीद दो, मेरा बर्फ खरीद दो, इससे पहले कि मैं लुट जाऊं, मैं बर्बाद हो जाऊं। वो आदमी कहता है उस बर्फ बेचने वाले को जब मैंने देखा तब मुझे कुरान की इस आयत का मतलब समझ में आया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, बेशक इंसान बहुत बड़े घाटे में है। जो इंसान अपने टाइम की कदर न करे, अपने समय की कदर न करे, अपनी जवानी की कदर न करे, अपने टाइम का सही इस्तेमाल न करे, उससे बड़ा खसारे में और उससे बड़ा नुकसान उठाने वाला मेरे भाइयों कोई नहीं है। आज हमारे नौजवान साथियों को इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि आप अपनी जवानी को कहां गुजारें। जिंदगी का कोई टारगेट ही नहीं है, जिंदगी यूजलेस है, बेमकसद जिंदगी है, जिंदगी बस गुजारी जा रही है, सुबह से शाम होती है। लेकिन कितने नौजवान हैं सुबह से शाम 24 घंटे में एक बार उनकी पेशानी उनके रब के दर पे नहीं झुकती है, 24 घंटे में एक बार अल्लाह का नाम उनकी जुबान पे नहीं आता है। कितने घर हैं मुसलमानों के या 24 घंटे में एक बार अल्लाह का कोई नाम लेने वाला नहीं होता। अगर कोई लेने वाला भी है, कोई 70 साल का बूढ़ा है, कोई 60 साल का बूढ़ा है जो लाठी लेकर मस्जिद में आता है, 20 साल के नौजवान इधर फिर रहे उधर फिर रहे, औरतें इधर फिर रही उधर फिर रही, ना उस घर के औरतों के अंदर दीन है, ना उस घर के मर्दों के अंदर दीन है। घरों में बरकत आए तो कहां से आए, सुकून आए तो कहां से आए, अल्लाह की रहमत आए तो कहां से आए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसलुल बैतिल लज़ी युज़करुल्लाहु फीही वल बैतुल लज़ी ला युज़करुल्लाहु फीही मिसलल हय्य वल मय्यित। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाए वो घर मुर्दा है। आज मुसलमानों के बहुत सारे घर मुर्दा हो चुके हैं, वहां कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं। मेरे नौजवान साथियों, रमजान में तरावी की नमाज आपके ऊपर अगर भारी गुजर रही थी, 40 मिनट की 1 घंटे की तरावी की नमाज अगर भारी गुजर रही थी, 3 घंटे की सलमान खान की फिल्म देखने के लिए आपके पास स्टेमिना कहां से आया, ताकत कहां से आई? अगर रमजान में अल्लाह के लिए 1 घंटा खड़ा होना आपके लिए मुश्किल था, तो फिर सिनेमा हॉल के बाहर फिल्म की टिकट के लिए आज मुसलमान क्यों लाइन लग रहा है? इसका मतलब कि ईमान बहुत कमजोर हो चुका है। और यही वजह है कि आज तरह तरह के मुद्दे लाए जा रहे हैं हमें जलील करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए। अभी एक लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है हमारे देश में, वक्फ बिल का मुद्दा। बड़ी खूबसूरती से ये कहा जा रहा है कि ये बिल मुसलमानों के फायदे के लिए लाया जा रहा है। और अजीब बात है, जिनको मुसलमान से नफरत है, जो मुसलमान को देखना तक नहीं चाहते, उनके मुंह से हम ये जुमला सुन रहे हैं कि भाई मुसलमानों की हमदर्दी में ये बिल ला रहे हैं। मेरे भाई, हमें तुम्हारी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए, कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। भेड़िया जो है ना, वो बकरे के बच्चे के साथ और भेड़ के बच्चे के साथ हमदर्दी करे कि मुनासिब नहीं। हमें मालूम है कि वक्फ बिल की शक्ल में जो ये बिल लाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है? हमारी मस्जिदों पर कब्जा करना, हमारे कब्रिस्तान पर कब्जा करना, हमारी ईदगाहों पर कब्जा करना, हमारे मुकद्दसात पर कब्जा करना और उन्हें इल्लीगल बता करके उन पर ताला लगा देना। यही मकसद है। आप देख लीजिएगा यही हालात हो। कुरान कहता है वला तहनु वला तहज़नु व अंतुम अल-अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। मुसलमानों, तुम कमजोर न पड़ो, तुम गम न करो, तुम इस सरबुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले। ईमान ही तो आज हमारा कमजोर होता चला जाता है। एक मोमिन को पता होता है कि कायनात का पत्ता भी अल्लाह की मर्जी और मशीयत के बगैर नहीं हिलता है। जिंदगी में अगर गम और तकलीफ आई है, ये हमारी तकदीर का एक हिस्सा है। ये तकदीर पर ईमान, ये भी हमारे गमों को हल्का कर देता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाजाद भाई अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को, जिनकी उम्र 10 या 12 साल की थी, आपके साथ ऊँटनी के ऊपर सवार थे, उस 10-12 साल के बच्चे को अल्लाह के प्यारे नबी सिखाते हैं वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमऊ अला अन यनफऊका बिशै। ऐ मेरे बच्चे, सारी दुनिया मिल करके अगर तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे, ला
لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك, تو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے. اور ساری دنیا مل کر کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتی, الا ما كتبه الله عليك, سوائے اس کے جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف, اللہ کی تقدیر کے قلم اٹھا لیے گئے اور اللہ کی تقدیر کے صحیفے سوکھ گئے. تقدیر لکھی جا چکی ہے, تقدیر میں تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. یہ تقدیر پر ایمان کا احساس بھی ایک مومن کو بڑا سپورٹ دیتا ہے, بڑی طاقت دیتا ہے, بڑا حوصلہ دیتا ہے, اس کے رنج و غم کو دور کرتا ہے. حالات کو خود نہ بدل دے, جب تک اس قوم کے اخلاق نہ بگڑ جائیں, اس قوم کے اعمال نہ بگڑ جائیں, اس امت کی, اس قوم کی سیرت نہ بگڑ جائے, اس امت کے اندر بگاڑ نہ آ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے اوپر اپنی نعمتوں کو نازل کرنا بند نہیں کرتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ, اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو زوال سے دوچار کرنا چاہتا ہے, فلا مرد لہو, تو اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت زوال سے, بربادی سے, تباہی سے نہیں بچا سکتی ہے. وما لہم من دونہ من وال, اور اللہ کے عذاب سے اس امت کو, اس قوم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. اس آیت کریمہ نے کلیئر کر دیا کہ امت مسلمہ کے اوپر آج اگر زوال ہے, پریشانی کے حالات ہیں, تو یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. ہم نے اپنے آپ کو بدلا, اللہ نے ہمارے حالات کو بدل دیا. کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ترقی بھی دیتا ہے, پھر اس کو ڈاؤن بھی کرتا ہے. کیوں کرتا ہے, کب کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر جواب دیا ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے, ما یغیروا حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک وہ قوم اپنے حالات کو خود نہ بدل دے, جب تک اس قوم کے اخلاق نہ بگڑ جائیں, اس قوم کے اعمال نہ بگڑ جائیں, اس امت کی, اس قوم کی سیرت نہ بگڑ جائے, اس امت کے اندر بگاڑ نہ آ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے اوپر اپنی نعمتوں کو نازل کرنا بند نہیں کرتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ, اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو زوال سے دوچار کرنا چاہتا ہے, فلا مرد لہو, تو اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت زوال سے, بربادی سے, تباہی سے نہیں بچا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ گواہی اللہ بھی دے رہا ہے, والملائکۃ, اور اللہ کے فرشتے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں. اللہ بھی یہی گواہی دے رہا ہے, اللہ کے فرشتے بھی یہ گواہی دے رہے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, اور تیسری گواہی جس کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ اہل علم بھی, علم والے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں, اللہ کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ علم کا مقام سمجھنے کے لیے, علماء کا مقام سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت کافی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں ایک عظیم گواہی کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتا ہے, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ تبارک و تعالی گواہی دے رہا ہے. کس بات کی گواہی؟ دنیا کی سب سے عظیم گواہی, سب سے اعلیٰ گواہی. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ تبارک و تعالی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ گواہی اللہ بھی دے رہا ہے, والملائکۃ, اور اللہ کے فرشتے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں. اللہ بھی یہی گواہی دے رہا ہے, اللہ کے فرشتے بھی یہ گواہی دے رہے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, اور تیسری گواہی جس کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ اہل علم بھی, علم والے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں, اللہ کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ علم کا مقام سمجھنے کے لیے, علماء کا مقام سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت کافی ہے.